ପିଲାମାନେ ଜୁପିଟର କ୍ଲାसेस को पुणी थे स्वागत। आमे माने जन्मभूमि विषयटीर सरलार्थ गुड़ी को पार्ट 1 ने डिस्कसन कर सारी। आपण मैंने पार्ट 1 भी देखिपारे सरलार्थर क्वेश्चन आंसर। एबे आमे डिस्कसन करिया को जाउछु पार्ट 2 रे। बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को आमे डिस्कसन करिवु। विभिन्न प्रकार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जन्मभूमि रु जहाँ जहाँ आसी पारे से गुड़ी को आमे वर्तमान डिस्कसन करबा आरंभ करबा। क्वेश्चन नंबर 1 को आसीबा। जन्मभूमि प्रबंधटी केउ भावना परिपृष्ट? उत्तर होची वसुधैव कुटुंबकम। 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। प्राबंधिक काहाकू तांको जन्मभूमि बोली कहिसंती? लिखिबा प्राबंधिक पल्ली को तांको जन्मभूमि बोली कहिसंती। 3 नंबर क्वेश्चन प्राबंधिकंकर जन्ममाटी काहा द्वारा परिवेष्टित? उत्तरटी होची अरण्य द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन टी होची या भितरे मोर पुनर्जन्म घटी जाइछि। एही वाक्य रे मोर पदटी काहा उद्देश्य रे कुहा जाइछि? उत्तर होची प्राबंधिक निज विषय रे कहिसंती प्राबंधिक। 5 नंबर क्वेश्चन ने आसुची प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर इंग्राजी लिखित एक गवेषणा ग्रंथर नाम कौन? उत्तरटी होची भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष। 6 नंबर क्वेश्चन टी होची बयस वृद्धि संगे संगे जन्मभूमि सहित प्राबंधिकंकर संपर्क किपरि होईछि बोली कहिसंती? उत्तर होची क्षीण। आपण माने पूरा वाक्यटी लिखिबे। उत्तर देला बेले क्वेश्चन आंसर रे पूरा वाक्यटी लिखिबे। 7 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। प्राबंधिक जाति स्मर बोली काहाकू कहिसंती? उत्तर होची पल्ली जननी को। 8 नंबर होची तंडुल कहिले काहाकू बुझा जाए? उत्तर होची चाउल। 9 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही केउ जिल्ला रे जन्मग्रहण करिथिले? उत्तरटी होची मयूरभंज जिला। 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। ग्राम रे नवागत अतिथि बोली लेखक केउ माननकु लक्ष्य करी कहिसंती? उत्तरटी होची शिशु माननकु। 11 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। महाभारतर महासमर को किए आंगुली निर्देश रे चलाइथिले? उत्तरटी होची श्रीकृष्ण। 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। प्राबंधिकंकर जन्मभूमि केउ वंशर राजांकर कीर्ति रे उद्भासित? उत्तरटी होची भंज वंशर। कहीं मयूरभंज रे भंज वंशीय राजा थिले, राजा शासन करुथिले, तेणुकरी भंज वंशर राजांकर कीर्ति रे उद्भासित। मन रखिबे सब आंसर को। 13 नंबर क्वेश्चन टी होची रोगादि कारणरू केउ मानक पेट बाहरी पड़ी थाए सेमानकु कौन कुआ जाए? उत्तरटी होची लंबोदर। 14 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। ग्रामर केउठारे सार माउसींकर घर थिला? उत्तरटी होची गाँ मुंडरे। 15 नंबर क्वेश्चन टी होची शिक्षित माने विद्यार्थी जीवन रे केउ मानक प्रशंसार पात्र होइथांती? उत्तरटी होची ग्रामर वृद्ध मानकर। 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। रज पर्व रे ग्रामवासी माने केउ खेल रे रत रुहंती? उत्तरटी होची दोली। 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। केउ मानक समवेत जत्न रे धरणी शस्य श्यामला होई उठे? उत्तरटी होची श्रमजीवी। एबे 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। श्रीकृष्ण केउ स्थान रु द्वारका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम करथिले? उत्तरटी होची मथुरा रु। 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। श्रीकृष्णंकर पाद दुईटी द्वारकार राजभोग रे किपरि रक्ताभ होई उठिथिला? उत्तरटी होची नवपल्लभ परी। 20 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। केउ मानक सह श्रीकृष्ण प्रवंचना करिथिले बोली प्राबंधिक कहिसंती? उत्तर होची गोपपुर वासींक सह। 21 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। हेमंत रे ग्रामभूमि केउथिरे परिपूर्ण होई उठे? उत्तरटी होची
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ସ୍ତୂପୀକୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ତର ବା ଥାକ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। କାୟିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, କାୟିକ ଶ୍ରମ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରମଜୀବୀ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜି ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନିତ ହୋଇ ଆସେ। ଏଠାରେ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ଆଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରବଞ୍ଚନା। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆୟୁକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଶିକ୍ଷା ସରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ମଣିଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗତାନୁଗତିକତା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଭିଜାତ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ସାରମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ କହି ପଚାରୁଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି, ସାରମାଉସୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବସି ରହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କାହାକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଗ୍ରାମଯାକ କେଉଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନବାଗତ ଅତିଥି। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଗାଁର କେଉଁ ନବ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଜନୀତି। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନୈତିକ ସାହସ। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ କାହାକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାନବିକତା। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣାଉଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ କେଉଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ହୁଏତ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତି 4ଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆନ୍ସର ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଭଲକି ଆପଣମାନେ 2-3 ଥର ଶୁଣିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏମିତି ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3ରେ ଆସିବ ସବୁ ବିଷୟର। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ଧନ୍ୟବାଦ।